गुड नून सब दोस्त को गुड नून। क्या खाना बना रहा है देखा रहे, थोड़ा पालक पनीर करेगा। मेरे को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है। ओके, क्या बना रहा है देखो। पालक पनीर कैसे बनाती हूँ दिखा रहा है 10 लोग को। तो पनीर किया, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाला। साग में नहीं हल्दी डालना, और क्योंकि वो ग्रीन चला जाएगा देखने के लिए। ग्रीन चिल्ली है, ये थोड़ा शुगर, ऑनियन, इसको फ्राई करेगा दिखाते हैं। और ये पालक, ये थोड़ा नया चीज़ लिया है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसमें पालक पेस्ट कर लेंगे, दिखाता है कैसे बनाता है। फिर तेल डाल दिया, गरम मसाला डाला है इसमें। हम थोड़ा तेल कम डालते हैं, सबको जो बोला मैं कि तेल कम डालती हूँ। ठीक है, अभी पनीर डालेगा। पनीर है, पनीर डाले इसमें, फिर अच्छा से फ्राई करे पनीर। पनीर भाजा হয়ে গেছে, এই পনির মশলাটা দেব। এখন পেঁয়াজ ভাজবো, লঙ্কা। এখানে গাড়ি ঘোড়া যায়, খুব আওয়াজ হয়। মশলাটা হয়ে গেল, এখানে আর কিছু মশলা দেওয়া নেই। এবার এটা পিষে নিয়েছি, এটা ঢেলে দেবো। পালং শাকটা খুব সুন্দর হয়েছে, মিক্সিতে করতে হলো না। এটা আমার খুব পছন্দের জিনিস। পেঁয়াজটা লাল করে ভেজে নিচ্ছি, এটা দোকানে করছি। ঠিক আছে, দোকানে বসে বসে কী করবো, আগে আগে বানিয়ে নিচ্ছি যাতে আমার সুবিধা হয়। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, ভাজা হয়ে গেছে পেঁয়াজ। এখন পালং শাকের পেস্টটা ঢেলে দেবো। ভাজা হয়ে গেছে পেঁয়াজ, এখন পালং শাকের পেস্টটা ঢেলে দেবো। পালং পনিরটা রেডি হয়ে গেছে। পালং পনির একদম দেশি পনির, বেশি পালং এটা নয়, মানে 1 আঁটি পালং শাক, তার মধ্যে 400 পনির যাবে। 1 আঁটি পালং শাক আর পনির দিয়েছি 400, মনে হচ্ছে না 400 বলে, কেটে ভাজলে এরকম হয়ে যাবে। পনিরগুলো ছোটো ছোটো, পালং পনিরে ভালো লাগে, বড় বড় ভালো লাগে না। ঠিক আছে, দেখতে থাকো বন্ধুরা। দিদির ছোটো ছোটো রান্না অনেকদিন দেখায়নি, আর আমার খুব শরীরটা খারাপ। ঠিক আছে, টাটা।